हेलो एवरीवन। आज हम अपनी ज़ुबान के चैप्टर नंबर 16 यानी कि फ़िलिस्तीनी बच्चे के लिए लोरी पढ़ेंगे। तो ये एक नज़्म है, ठीक है, जो फ़िलिस्तीन की जंग आज़ादी हुई थी, उनमें जो लोग शहीद हुए थे इस जंग में, उनको याद किया गया है, ठीक है। और उन बच्चों के नाम यानी कि जिन बच्चों के माँ बाप भाई बहन इस जंग आज़ादी में शहीद हो गए थे, उन बच्चों के नाम जिनके माँ बाप भाई बहन अपने मुल्क की यानी कि अपने देश की आज़ादी की जद्दोजहद में शहीद हुए हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक नज़्म है। तो ये एक फ़िलिस्तीनी बच्चा है जिसके माँ बाप भाई बहन सब लोग शहीद हो गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए शायर एक नज़्म पढ़ता है और उस नज़्म के ज़रिए उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मत रो बच्चे, यानी कि जब बच्चा अपनी माँ के पास पहुँचता है और जब उसकी माँ इंतकाल कर चुकी होती है तो वो उसको देखकर रोता है। तो शायर क्या कहता है उसको छुपाने के लिए कि रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है। यानी कि बच्चा रोता है तो बच्चे को चुप करने के लिए शायर कहता है कि मत रो बच्चे, तेरी अम्मी की आँख लगी है, यानी कि तेरी अम्मी सो गई है। शायर को तो पता है कि मतलब इसकी माँ जो है वो इंतकाल कर गई है ना, लेकिन वो बच्चे को चुप करने के लिए कहता है कि तेरी अम्मी की आँख लगी है, वो सो गई है। मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आँख लगी है। और जब बच्चा अपने बाप के पास जाता है तो जब उसको देख के रोता है तो शायर कहता है मत रो बच्चे, ठीक है, मत रो बच्चे, कुछ ही पहले यानी कि कुछ देर पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। यानी कि जो बच्चे का बाप है वो शहीद हो गया है, ठीक है। तो उसको बच्चा जब उसको देखकर रोता है तो शायर अपनी नज़्म के ज़रिए, कविता के ज़रिए उसको चुप करने की कोशिश करता है और कहता है तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। रुखसत हम बोलते हैं यानी कि चले जाने को, वापस होने को, लेकिन यहाँ जो मुराद है, ठीक है, गम से रुखसत लेना यानी कि गम से निजात लेना, छुटकारा लेना, ठीक है। यानी कि जो तेरे अब्बा के गम वगैरह थे उनसे तेरे अब्बा ने रुखसत ले ली, ठीक है, और अब्बा जो है लड़के का वो शहीद हो चुका है। तो कहते हैं कि जब आदमी दुनिया से चला जाता है तो उसको खुशी गम किसी का भी उसको शऊर नहीं रहता, उसको पता नहीं रहता है। तो बच्चा जब उसको देख कर रोता है तो कहता है तेरे अब्बा के जो गम थे उनसे तेरे अब्बा ने छुटकारा पा लिया है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है, अब्बा के जो गम थे उनसे उसने छुटकारा पा लिया। मत रो बच्चे, अब बच्चा जब अपने भाई के पास जाता है तो उसको देख कर रोता है तो शायर उसे फिर चुप करने की कोशिश करता है और कहता है मत रो बच्चे, तेरा भाई यानी कि जो बच्चा है उसका एक भाई है, अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। यानी कि उसका जो एक भाई था उसके ख्वाब की एक तितली, ठीक है, उसके पीछे दूर कहीं परदेस गया है। परदेस हम बोलते हैं अपने देश के दूसरे देश में जाने को, ठीक है। अगर आदमी कोई दूसरे देश चला जाता है उसको हम बोलते हैं परदेश जाना। लेकिन यहाँ जो मुराद है वो है कि आदमी जब मरने के बाद जो किसी दूसरी दुनिया में जाता है, यहाँ से मुराद वही है, ठीक है, जहाँ आदमी मरने के बाद पहुँचता है। परदेश, दूर कहीं परदेश गया है। तो बच्चे को छुपाने के लिए कहता है, चुप करने के लिए कहता है कि अपने ख्वाब की तितली पीछे, यानी कि इसका एक भाई है, उसकी एक ख्वाब की तितली थी, उसके पीछे वो कहीं परदेश चला गया है, ठीक है, बच्चे को चुप करने के लिए। और आगे है कि जब बच्चा अपनी बहन के पास पहुंचता है तो फिर शायद उस बच्चा अपनी बहन को देखकर रोता है क्योंकि उसकी बहन शहीद हो चुकी होती है। तो उसको चुप करने के लिए फिर शायर कहता है कि मत रो बच्चे, तेरी बाजी, बाजी यानी कि हम बोलते हैं बहन को, ठीक है, तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। डोला ये पालकी वगैरह होती है, जैसे कि ये पहले शादियों में, शादी ब्याह में हुआ करती थी, ठीक है। अगर ये छोटी हो तो इसको बोलते हैं डोली और अगर ये बड़ी हो तो इसको बोला करते हैं डोला, ठीक है। जिसमें जिस लड़की की शादी होती है उसको बिठाल कर इसमें विदा करते हैं, रुखसत करते हैं।
ٹھیک ہے، پرائے دیش یعنی کہ دوسری دنیا، ہے نا، کہ تو بچے کا جو باپ ہے وہ شاعر اپنے بچے کو چھپاتا ہے، شاعر بچے کو نظم سے چھپاتا ہے کہ جو تیری بہن ہے یہ مری نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ڈولا ہے، اس کی ڈولی ہے، وہ کہیں پرائے دیش چلا گیا ہے۔ مت رو بچے تیری باجی کا ڈولا پرائے دیش گیا ہے۔ مت رو بچے، اب بچہ پھر روتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آنگن، ٹھیک ہے، اپنے آنگن کو دیکھ کر، اپنے گھر بار کو دیکھ کر، تو پھر شاعر اس کو چپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مت رو بچے تیرے آنگن، آنگن ہم بولتے ہیں برآمدے کو، وہ جو گھر کے آگے جو تھوڑا سا جگہ خالی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں آنگن، برآمدہ۔ تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرما دفنا کے گئے ہیں، یعنی کہ جو سورج مردہ ہے اس کو نہلا گئے، اور چندرما یعنی کہ چاند، ٹھیک ہے، چندرما یعنی کہ چاند کو دفنا کے گئے ہیں۔ مت رو بچے، شاعر پھر اس کو چپ کرتا ہے بچے کو اور کہتا ہے مت رو بچے، امی ابا باجی بھائی، چاند اور سورج، ٹھیک ہے، ان سب کو کہتا ہے شاعر تو گر روئے گا۔ گر یعنی کہ ہم کسی لفظ کو چھوٹا کرنے کے لیے، اس کو مختصر کرنے کے لیے یہ ہم ایک آدھ ورڈ کو ہٹا دیتے ہیں، ایک آدھ حرف کو ہٹا دیتے ہیں، جیسے یہ اگر تھا تو یہاں سے الف کو ہٹا دیا تو یہ ہو گیا گر۔ تو اگر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلائیں گے، سب یعنی کہ امی ابا باجی بھائی یہ سب تجھ کو اور رلوائیں گے، ٹھیک ہے، اگر تو رویا تو یہ تجھ کو اور رلائیں گے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی مرنے والا انسان ہو تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو جو رونا دھونا زیادہ کرتے ہیں تو اس سے جو میت ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ تیرے امی ابا باجی بھائی یہ سب لوگ جو شہید ہو چکے ہیں، تو اگر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلوائیں گے۔ اب تو مسکائے گا، مسکائے گا یعنی کہ مسکرائے گا، ٹھیک ہے، تو مسکائے گا، مسکائے گا یعنی کہ مسکرائے گا، ٹھیک ہے، مسکرائے گا تو شاید یعنی کہ ہو سکتا ہے سارے ایک دن بھیس بدل کر تجھ سے کھیلنے لوٹ آئیں گے۔ بھیس بدل کر یعنی کہ شکل بدل کر، یعنی کہ جو امی ابا باجی بھائی ہیں یہ سب لوگ ایک دن شکل بدل کر ہو سکتا ہے تجھ سے کھیلنے لوٹ آئیں۔ دیکھیے کوئی انسان مر جاتا ہے تو وہ لوٹ کے نہیں آتا ہے، لیکن یہاں بچے کی تسلی دینے کے لیے، بچے کو، جو بچہ رو رہا ہے اس کو چپ کرنے کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اگر تو اور رویا تو یہ تجھ کو اور رلوائیں گے، اور اگر تو مسکایا تو ہو سکتا ہے کہ تجھ سے کھیلنے کے لیے یہ لوگ پھر سے لوٹ آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ فلسطین کی جنگ آزادی تھی، ٹھیک ہے، فلسطین کی جنگ آزادی تھی، اس کے لیے ایک نظم لکھی تھی، اور جو اس کے رائٹر تھے وہ تھے فیض احمد فیض، ٹھیک ہے، اس نظم کے شاعر مصنف رائٹر تھے فیض احمد فیض۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ جو کویشچن آنسر ہوں گے ان کے ساتھ، جب تک کے لیے بائے، خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔